Hi guys, magandang buhay. By the way guys, naghimo dito karon og homemade pinaypay nga saging. Wala pa daw ka lutuan ni sukad guys, manang try na to kung makabalo ba kung mulutuan ni. So mo niya mga ingredients guys. Harina, itlog, syempre saging, tsaka tubig, diba? So, karon guys, ito ang sugdan. Ma, tangis na ganun. Guys, harina, tapos tubig, itong brown guys, diba? So guys, yan. Tapos kalimtan guys, tangan din na itong color guys, muna ang sweet eh. Kamay lang itong tangan guys, kanang color lang din siya. So ito guys, tapos lunod na ito ang itlog guys. So, yan. Diba guys, itlog. Tapos ito na yung sunod guys, sweet tea, lagay natin para medyo makulay siya guys. Ayan, kunti lang guys, kukulay siya ba. Pwede rin guys, sa inyo na po, pwede rin ubusin kasi kunti lang kasi ito guys, kaya inaubos ko na. Urot lang. Ayan guys, tiyang, diba? Hilo. Shake lang natin guys. Ayan. Hilo lagi. Ito na guys, makulay na siya. O diba? Naging kulay, yellow na siya guys. Ngayon, ilalagay natin yung saging. Ito guys. Guys, yan. Kaya lang wala akong guys, silupin, pero kakainin lang naman namin to. Kakainin lang naman namin to guys. To guys. Hindi namin ito ibibenta. Ayan guys. Naon na di pagluto. Dali lang. Ayan guys. Ayan guys. Diba? Ayan guys. Kumpulo na yung mantika natin, kaya pwede natin ilunod yung saging guys. Ito guys. Diba? Tsaka guys, kamay lang tayo, pero malinis naman itong kamay ko guys, kasi wala akong guys, salupin ngayon yung gloves, kaya kamay na lang natin guys. Ito yun guys. Yan. Diba? Guys, balik natin guys. Ayan po, mabalikan pala guys. Ayan. Diba? Oh guys, ito na guys, ito na yung pinipit ko guys. Tubig! Wait lang. Ha? Bayad ako 300, makabil ako 3 days. Guys. Ano gibutangan